ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-32 कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो। श्री भगवान उवाच। पदच्छेदे श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो। पदच्छेदे कालः अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। पदच्छेदे लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। पदच्छेदे ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ये अवस्थिताः प्रति अनीकेषु योधाः। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयः, विधेय विभागे कर्मपदीयः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। श्री भगवान उवाच। अहं लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् इह समाहर्तुं प्रवृत्तः कालः अस्मि। In 2a, the word lokakshayakrit is adverb of manner for pravruddha or adverb of purpose also. In 2b, samahartum has its object lokan. The phrase 2b, iha lokan samahartum, is adverb of reason or purpose for pravritta. In 2c, pravritta in 2c. Aham is a common implicit subject across 2a, 2b, 2c. 2d, matching with the verb asmi. Hence, the word kalaha, though of prathama vibhakti, is a complement, vidheya. ये योधाः प्रत्यनीकेषु अवस्थिताः त्वाम् अपि ऋते ते सर्वे न भविष्यन्ति. In 3b, the word rute is usually considered avyayam, indeclinable. But it is also saptami ekvachanam of kta or saptami ekvachanam of kta visheshanam ruta from dhatuhu ru. Anyway, tvam rute api is a vakyansha. अव्ययशः शब्दाभ्यासः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, श्री भगवत विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। श्रीमांच असौ भगवांच इति श्री भगवान। मध्यमपदलोपि द्वन्द्वः। श्रीमान, श्रीमत् विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। श्रीमत्, श्री प्लस मत्, श्री ग्लोरी स्त्रीलिंगम्। भगवान, भगवत विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। भग प्लस वत्, भगः रेडियंस, हेलो। उवाच, वच धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। वच वचं, परिभाषणे। टू स्पीक, टू टेल, टू टॉक। अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी। द्विकर्मकः अनिट्। अहं लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः। अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनं। लोकक्षयकृत् विशेषणं प्रायः अव्ययात्मकं। लोकानां क्षयः लोकक्षयः तं कुर्वन् लोकक्षयकृत् उपपदान्वितः अव्ययी भावः। लोकानां, लोक, वर्ल्ड पुल्लिंगं षष्ठी बहुवचनं। क्षयः, क्षय पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। क्षयः क्षि अच्, a house, residence, abode. That is not the related meaning here. Nirjagama punastasmat khayan narayanasya. Here, destruction, end, termination. Basically, loss, decline, waste, decay, diminution. Ayusha kshayaha, dhanakshaye vardhati jatharaग्नि. चंद्रक्षयः, क्षयपक्षः। प्रवृद्ध, प्रवृद्ध धातोः क्तविशेषणं प्रवृद्ध। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं।
प्रवृद्ध प्रथमगणीय आत्मनेपदी टू ग्रो, इंक्रीज, बी ऑगमेंटेड. इह लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः. इह हियर अव्ययम, लोकान् लोक, वर्ल्ड पुल्लिंगम द्वितीया बहुवचनम, समाहर्तुं समाहृ धातोः तुमन्तं, समाहृ प्रथमगणीय परस्मैपदी टू ब्रिंग, कन्वे, कैरी. I think the more appropriate meaning to destroy, annihilate. To carry also is good meaning. Take away. Carry means to take away, that way. प्रवृत्तः, प्रवृत्त धातोः कृतविशेषणं प्रवृत्त. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनं. प्रवृत्त past participle. Begun, commenced, proceeded with, set in, engaged in, occupied with, going to, bound for. समाहर्तुं प्रवृत्तः. Fixed, settled, determined. कालः अस्मि. कालः, काल पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. कालः, the supreme spirit, regarded as the destroyer of the universe, being a personification of the destructive principle. कालः काल्या भुवन फलके क्रीडति प्राणिशारैः. यम, the god of death. कः कालस्य न गोचरान्तरगतः. डेथ, टाइम ऑफ डेथ, काला. अस्मि, अस् धातोः लटि उत्तम पुरुषः एकवचनम्. अस् असं भुवि, टू बी, टू एग्जिस्ट. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी. अकर्मकः सेट. ये योधाः प्रत्यनीकेषु अवस्थिताः. ये, यत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनं. योधाः, योध विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनं. योधः, युद्ध, अच्, अ वॉरियर, सोल्जर, कॉम्बैटेंट. प्रत्यनीकेषु, प्रत्यनीक नपुंसकलिंगम, सप्तमी बहुवचनम्. अनीकेषु, अनीकेषु इति प्रत्यनीकेषु, अव्ययी भावः. अनीकेषु, अनीक पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा, सप्तमी बहुवचनम्. अनीकः, अनीकम्. अनिति जीवति, अनेन. अन, ईकन. आर्मी, फोर्सेस, ट्रूप, होस्ट. दृष्ट्वा तु पांडवानीकम. दिस वाज इन द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड श्लोक. A collection, group, mass, battle, fight, combat. A row, line, marching column. So basically, anika, a unit of an army. अवस्थिताः, अवस्था धातोः क्तविशेषणम् अवस्थित. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. अवस्था प्रथमगणीयः आत्मनेपदी टू रिमेन, स्टे, अबाइड. तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते. often with an adjective. अनीत्वा पंकतां धूलिम उदकं नावतिष्ठते. न च शक्नोम्यवस्थातुं. भगवद गीता, फर्स्ट चैप्टर 30th. To stand still, make a halt, stop, reach, attain, stand apart, go off, withdraw. To descend onto a battlefield, अवस्थित, go to. ते सर्वे त्वामृते अपि न भविष्यन्ति. ते, तत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. सर्वे, सर्व सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. त्वाम, युष्मत् सर्वनाम, द्वितीया एकवचनम्. ऋते, अव्ययम् अथवा ऋ धातोः क्तविशेषणं ऋत. अत्र पुल्लिंगम नपुंसकलिंगं वा, सप्तमी एकवचनम्. ऋ गतिप्रापणयोः, टू गो, टू ऑब्टेन, टू रीच. भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी, सकर्मकः अनिट. और ऋ गतौ, टू गो, जुहोत्यादि. तृतीयगणीयः परस्मैपदी, सकर्मकः अनिट. शब्दकल्पद्रुमे ऋते अव्ययम्. ऋत, ऋत प्लस के, विना, वर्जनम् इति अमरः. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. अव्ययम् इति अमरः. अवेहि मां प्रीतं ऋते तुरंगमात् इति रघुवंशे 3-63.
Api also avyayam. Na, no, not avyayam. Bhavishyanti. Bhutatoh zruti prathamapurushah bahuvachanam. Bhu sattayam. To be, to become. Bhadihi. Parasmaipadi. Anvayarthaha. Overall meaning. Shri Bhagavan Uvacha said, Aham lokakshayakrit pravruddhaha kalaha asmi. I am that death, that end of time, that annihilator of the world, very much enlarged, pravruddha. Iha lokan samahartum pravruttaha. I am here excited to devour the worlds. Ye sarve yodha pratyanekeshu avasthitaha. All the warriors who are aligned in unit and unit of armies. Tvam rute api na bhavishyanti. None of them shall remain in spite of you. Chando Vishleshana. Kalosmi loka kshetut pravruddho. Ekadashakshrani. Kalosmi dve dve eka. Lokaksha dve dve eka. Yakrut pra. Yakrut pra. Ya eka. Krut pra dve pra eka. Dve dve matraha. Taraja taraja jabhana. Tataja gaga ganaihi indravajra vrittam. Lokan samahartumiha pravruttaha. Lokansa dve dve eka. Mahartu dve dve eka. Okay. Ma dve hartu ha dve tu eka. Miha pra eka dve eka. Dve dve matraha. Then dve dve eka ta. Dve dve eka ta. Eka dve eka ja. Tata ja gaga ganaihi indravajra vrittam. Rute pitvam na bhavishyanti sarve. Ekadaksha aksharani. Ru te pi. Eka dve are bapre. Nahi. Rute pitvam. So P is again 2. Eka dve dve. Good. Tvam na bha. Dve eka eka. Vishyanti. Vishya. So dve. Shanti. So dve ti eka. Sarve. Dve dve matraha. Yamata. Ya. Ta bhanasa. Bha. Taraj. Ta. Yabhata gaga ganaihi. Which kimidam vrittam. Yevasthita pratyanikeshu yodhaha. Ekadashakshrani. Yevasthi. Dve dve eka. Ta pratya. Dve dve eka. Nikeshu. Dve dve eka. Yodhaha. Dve dve matraha. Taraja taraja taraja. Ta 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 gaga ganaihi. Vidvankamala vrittam. Asmin ekadashadhyaye द्वात्रिंशत्तमे श्लोके उपजाति छंदः. Swadhyaya, notes of self-study. The punchline is Tvamrute api pratyanekeshu avasthitaha sarve yodhaha na bhavishyanti. The phrase Tvamrute api is like with you or without you. Arjuna did not want to fight the battle. That was no problem. Sri Krishna had committed before the beginning of the battle that he would not wield any weapon. But did he need any weapon to execute his plan? Pratyanikeshu avasthitaha sarve yodha na bhavishyanti. That was his plan. None of these warriors will remain. Just a blow from his mouth was enough to blow them all off. Shubhamastu.